डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जावेद इकबाल। आज हम गुफ्तगू करेंगे करिकुलम डिज़ाइन पर। तो आइए हम देखते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन कि what is curriculum design? The process of conceptualizing and arranging the element of curriculum into a coherent pattern is called curriculum design. इससे मुराद ये है कि हम करिकुलम के मुख्तलिफ एलिमेंट को ख़ास तरतीब के साथ अरेंज और ऑर्गेनाइज करते हैं एक ख़ास कोहरेंट के साथ, तो वो एक करिकुलम डिज़ाइन बन जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम डिज़ाइन क्या है। तो curriculum design is a term used to describe the purposeful, deliberate, and systematic organization of curriculum within a class or course. फिर हम ये भी कह सकते हैं कि when teacher teach design curriculum, they identify what will be done, who will do it, and what schedule to follow. आइए अब हम देखते हैं कि करिकुलम डिज़ाइन के मकासद क्या हैं। पर्पस ऑफ करिकुलम डिज़ाइन: टीचर्स डिज़ाइन ईच करिकुलम विद अ स्पेसिफिक एजुकेशनल पर्पस इन माइंड। द अल्टीमेट गोल इज टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। असल में ये करिकुलम डिज़ाइन का मतलब ये होता है कि करिकुलम के एलिमेंट को इस तरह से हमने ऑर्गेनाइज और अरेंज करना है कि इससे इम्प्रूव हो स्टूडेंट्स की लर्निंग। But there are other reasons to employ curriculum design as well. For example, designing a curriculum for middle school students with both primary and high curricula in mind helps to make sure that learning goals are aligned and complement each other from one stage to the next. आइए हम अब देखते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन क्या है। पहला करिकुलम का जो डिज़ाइन का असूल है वो है बैलेंस्ड, यानी करिकुलम बैलेंस होना चाहिए। कैसे कि करिकुलम प्रमोट्स इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल, एस्थेटिक, क्रिएटिव, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट एज इक्वली इम्पॉर्टेंट। यहाँ ये बात ज़रूरी जहन में रखनी है कि इन तमाम को एक जैसा वक्त और अहमियत करिकुलम में नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि इस असूल से मुराद ये है कि इन चीज़ों की, इन स्किल्स की अहमियत के एतबार से इनको करिकुलम के डिज़ाइन में जगह दी जानी चाहिए। दूसरा असूल ये है कंटिन्यूटी। Continuity can refer to the transition pupils experience from one stage of schooling to another. It can refer to the continuity of curriculum experiences which teachers try to provide for their pupils through a school year. अब तीसरे नंबर पर हम ये जो इसका असूल है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट से मुराद ये है कि चिल्ड्रन एंड यंग पीपल्स लर्न एक्टिविटी should combine to form a coherent experiences. There should be clear link between different aspect of learning. यानी इससे मुराद ये है कि इनके डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग जो हम हैं, जो कंटेंट है, एक्सपीरियंसेस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनके दरमियान वाज़ेह किस्म का जो है वो ताल्लुक होना चाहिए, लिंक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन जो है ये वर्टिकली भी हो सकती है और हॉरिजेंटली भी हो सकती है। इन वर्टिकल आर्टिकुलेशन content are arranged from level to level or grade to grade so that the content in a lower level is connected to the next level. यानी अगर छठी जमात में है को कंटेंट और या एक्टिविटीज, उसका ताल्लुक जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए सातवीं जमात के उन एक्सपीरियंसेस के साथ, या उनकी बुनियाद फराहम करनी चाहिए इसको। इसी तरह हॉरिजेंटल आर्टिकुलेशन है happens at the same time like social study in grade 6 is related to the science in the same grade. इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट भी इनका आपस में लिंक होना ज़रूरी है। जैसे उर्दू में आप कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मजमून पढ़ते हैं और इसी तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह के मुतालिक सोशल स्टडी में भी पढ़ते हैं, तो इनका आपस में लिंक और रिलेटेड इनको होना चाहिए। और इससे नेक्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है वो है अप्रोप्रिएट। Looks avoid linking unreasonable demand by matching level of challenges
to the pupil's current level of maturity and knowledge. यानी ये appropriate, इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि ये appropriate होना चाहिए स्टूडेंट्स के maturity level और उनके मौजूदा उनके पास जो नॉलेज है उसके हिसाब से इसको appropriate होना चाहिए ताकि बच्चे इसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकें और वो बेहतर लर्निंग कर सकें। नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल है फोकस्ड। जब हम करिकुलम को डिज़ाइन करने लगे तो हमारे जहन में फोकस्ड का भी एक प्रिंसिपल जहन में होना चाहिए कि हमें जो है वो इम्पॉर्टेंट नॉलेज और इसके आइडियाज़ जो हैं इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमें इसके अंदर जगह देनी चाहिए। सो हम कह सकते हैं कि फोकस्ड सीक्स टू कीप द करिकुलम मैनेजेबल बाय टीचिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज, आइडेंटिफाइज द बिग आइडियाज और की कॉन्सेप्ट्स विद इन अ सब्जेक्ट। इसी तरह हम रेलेवेंट की भी बात करते हैं कि इसका एक प्रिंसिपल होना चाहिए कि ये रेलेवेंट होना चाहिए, यानी चिल्ड्रन एंड यंग पीपल शुड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ देयर लर्निंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। इसके मकासद से भी उनको वाकफियत होनी चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं और ये क्यों पढ़ रहे हैं। दे शुड सी द वैल्यू ऑफ व्हाट दे आर लर्निंग, कि वो इस चीज़ को भी जान सके कि वो जो कुछ पढ़ रहे हैं उनकी अहमियत क्या है, एंड इट्स रेलेवेंस टू देयर लाइव्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स, यानी उनकी ज़िंदगियों के साथ जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा ज़िंदगी हैं, मौजूदा ज़रूरियात हैं और फ्यूचर के अंदर उनकी जो ज़रूरियात हैं उनसे ये रेलेवेंट होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन कितने हैं। बहुत से डिज़ाइन ऑफ करिकुलम मौजूद हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट के हवाले से जो आपके सब्जेक्ट में शामिल हैं आपके करिकुलम के अंदर उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 पर है सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम एक होता है, दूसरा करिकुलम डिज़ाइन है एक्टिविटी बेस्ड करिकुलम, तीसरा है बिहेवियरल बेस्ड करिकुलम, चौथा है प्रोसेस बेस्ड करिकुलम, और फिर हिडन करिकुलम डिज़ाइन है एक, कोर करिकुलम डिज़ाइन भी हम कह सकते हैं जो आपके कोर्स के अंदर शामिल है, और को करिकुलर भी इसमें शामिल है। आइए अब हम इनकी डिटेल अलग अलग से पढ़ते हैं। आइए अब हम देखते हैं पहला करिकुलम डिज़ाइन, सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम। A model where the curriculum is divided into subject areas and there is little flexibility for cross curricular activities। यानी ये ऐसा मॉडल है करिकुलम का डिज़ाइन जिसके अंदर हम करिकुलम को मुख्तलिफ सब्जेक्ट के अंदर तकसीम करते हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मुतालिया पाकिस्तान है, इस तरह से। और फिर एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन इक्वाइजेशन, मेमोराइजेशन एंड नॉलेज ऑफ ईच सब्जेक्ट कंटेंट एरियाज। तो इसमें हम ज़्यादातर जो तवज्जो इस डिज़ाइन में दी जाती है वो याद करने पर, नॉलेज को रटा लगाने पर दी जाती है। विद इन दिस करिकुलम स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, टीचर टू टीचर एक्सप्लेनेशन एंड डायरेक्ट स्ट्रेटजीज वगैरह हैं, इन पर हम ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। फिर इसी तरह डायरेक्ट स्ट्रेटजीज इंक्लूड लेक्चर्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स एज वेल एज टीचर स्टूडेंट डिस्कशन। इन चीज़ों पर हम ज़्यादातर इस पे तवज्जो दी जाती है। अब ये जो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम है इसकी मज़ीद 3 अक़साम हैं, जैसे को रिलेटेड करिकुलम है, इंटीग्रेटेड करिकुलम है और ब्रॉड फील्ड करिकुलम है। आइए अब हम इनकी डिटेल मुख्तसर पढ़ते हैं। को रिलेटेड करिकुलम से मुराद ये है कि आपस में मरबूत मज़ामीन को एक दूसरे के हवाले से पेश किया जाता है। मसलन तारीख़ के मज़मून में मुग़लों के ज़वाल के असबाब बयान करते वक्त सियासी, इक़्तिसादी और मुआशरती पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा। इस तरह हिस्ट्री का ताल्लुक इल्म सियासियात, इकोनॉमिक्स और इल्म मुआशरत से कायम हो जाएगा। इसी को हम को रिलेटेड करिकुलम का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या है। मसलन ये छोटी जमातों के अंदर इसकी मिसाल इस तरह, जैसे हम रीडिंग, राइटिंग, सोशल स्टडी और लिटरेचर वगैरह और बाकी चीज़ों को हम इकट्ठा करके पढ़ाते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम कहलाता है। इसी तरह ब्रॉड फील्ड करिकुलम जो है उससे मुराद ये है कि ब्रॉड फील्ड करिकुलम में हम इस तरह से करते हैं कि एक मजमून की सूरत में मुख्तलिफ मज़ामीन को समो दिया जाता है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है, जैसे सेकेंडरी स्कूलों के अंदर जो सोशल स्टडी है या माशरती उलूम का सब्जेक्ट है,
اس میں تاریخ، جغرافیہ، شہریت اور سیاسیات کو آپس میں شامل کر کے ایک مضمون بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا مضمون ہے جس کو ہم براڈ فیلڈ کریکلم کہہ سکتے ہیں۔ اس سے کافی زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں اور بچوں کی دلچسپی کا باعث بھی بنتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی بیسڈ کریکلم ڈیزائن کیا ہوتا ہے۔ When curriculum material is translated in terms of activity, it is known as activity curriculum. اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم میٹیریل جو ہمارے پاس ہے کریکلم کا اس کو ہم ایکٹیویٹی کی صورت میں بنا لیتے ہیں تو وہ ہمارا ایکٹیویٹی بیسڈ کریکلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح آپ آگے نیکسٹ دیکھیے کہ لرننگ آف دا پریسکرائبڈ میٹیریل ٹیکس پلیس تھرو ایکٹیویٹی، اور اس کو ہم پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ بطور میڈیا اور مینس کے استعمال ہوتی ہے، جس میں بچہ جس کے تھرو نالج اور سکلز کو سیکھنے کے لیے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایکٹیویٹی بیسڈ کریکلم اپروچ از دا گریٹسٹ موٹیویشن، پرووائڈز فریڈم آف ایکسپریشن ٹو چائلڈ ہمسیلف فلی۔ یہ اس کو اپنی خیالات کو بیان کرنے کے لیے فلی فریڈم فراہم کرتی ہے۔ بٹ ایکٹیویٹی شوڈ ناٹ بی کنسیڈر ایز سینونیم فار پلے، یعنی اس کو ہمیں کھیل کے معنوں میں نہیں لینا چاہیے۔ اٹ از رادر اے پلے وے آف لرننگ تھنگس۔ یہ کھیلنے کے سے زیادہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیکھنے کا ایک ذریعہ یا وے ہے۔ اب ہم ایک اور ڈیزائن دیکھتے ہیں جس کو بیہیویئرل کریکلم ڈیزائن کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ڈیو ٹو دا رینج آف انڈیویجول ڈفرینسز کریکلم مسٹ بی ہائیلی فلیکسیبل ان کانٹینٹ اینڈ آرگنائزیشن۔ بیہیویئرل پیٹرن آف بوائز اینڈ گرلز ان رورل اینڈ اربن کمیونٹیز آر سم واٹ ڈفرینٹ، یعنی آپ دیکھیے کہ لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ سٹی کے اندر ان کا بیہیویئر پیٹرن جو ہیں اربن کمیونٹی کے مطابق مختلف تھوڑے سے ہوتے ہیں۔ اور ہم اس کو پھر دیکھیے کہ دا کائنڈ آف بیہیویئر competencies necessary in a rural farm community are not competencies necessary approach to the behavior competency most need by the urban youth، یعنی ایسی behavior competencies جو ہمیں شہروں کے بچوں کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہی گاؤں کے بچوں کو بھی چاہیے ہوں، ان میں کچھ تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم کوئی ایلیمنٹس کے کریکلم کو آرگنائز کر کے ایک ڈیزائن فریم کرتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ رورل اسٹوڈنٹس کی اور جو اربن اسٹوڈنٹس ہیں ان کی ہم ضروریات اور بیہیویئر پیٹرن کو مد نظر رکھتے ہوئے جب ان کو آرگنائز کرتے ہیں اور وہ ان کی ضروریات کو فلفل کرنے کے قابل ہوتا ہے کریکلم، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیہیویئرل بیسڈ کریکلم ہے۔ However, variation in climate condition, cultural differences, and difference in occupational activities require flexibility in the curriculum to meet markedly different community environment۔ تو اب میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ انڈرسٹینڈ ہو گیا ہوگا کہ یہ ایسا ڈیزائن ہے جس کو ہم بچوں کی رورل اور اربن کے حساب سے ان کے جو بیہیویئر پیٹرن ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کریکلم کو ڈیزائن کرتے ہیں، تو وہ بیہیویئرل بیسڈ کریکلم کہلاتا ہے۔ اب اس کو مزید تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھ لیتے ہیں کہ بیہیویئرل بیسڈ کریکلم کو۔ دا بیہیویئرل اپروچ از دا اولڈسٹ اینڈ اسٹل دا میجر اپروچ ہے، یہ پرانی ہے، سب سے میجر ابھی تک بھی اس کو مانا جاتا ہے۔ دس اپروچ ریلائز آن ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک پرنسپلس۔ اٹ انکلوڈس پیراڈائمس، ماڈلس اینڈ set by set strategies, goals and objectives are specified۔ اور اسی طرح پھر ہم کہتے ہیں کہ all the content and activities are sequenced based on objective and learning outcomes are evaluated based on goals and objectives۔ ان چیزوں پر زیادہ تر اس میں جو ہے وہ زور دیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ process based curriculum design کیا ہوتا ہے۔ In the process based curriculum, education is a process intended to help the young students living in the present۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایجوکیشن کو بطور جو ہے وہ ایک پروسیس کے ہم لیتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کو کی ہیلپ کرتا ہے ان کی پریزنٹ سچویشن میں جو ان کی ضروریات ہیں ان کے مطابق ان کو تیار کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔
اس کو ہم پھر آگے مزید پڑھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو اڈاپٹ ہمسیلف یا ہر سیلف ٹو اٹ اکارڈنگ ٹو ہز یا ہر ایج اینڈ ایبلٹی. وہ اپنی ایج اور اپنی ایبلٹی کیپیسٹی کے مطابق اس کے اندر چیزیں شامل کی جاتی ہیں اس ڈیزائن میں تاکہ بچہ پریزنٹ میں اور فیوچر میں آگے کامیابی حاصل کر سکے. The student are encouraged to learn about the direction which world of the tomorrow is likely to take and help him or her not only to adopt to it when the time comes, but also to enable him or build that future world in which and his or her contemporary will live. اس ڈیزائن کے تحت ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقہ کار میں ینگ اسٹوڈنٹس کی اس مدد اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ اپنی عمر اور صلاحیتوں کے مطابق اپنے موجودہ وقت اور اپنے آنے والے وقت میں اپنے آپ کو بہتر ثابت کر سکے اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں استعمال کر سکے. اور پھر اس کو اس قابل بھی بنایا جاتا ہے کہ وہ مستقبل کی دنیا کو بنا سکے اور جس کی میں اسے اب اور اس کے ساتھیوں کو اور باقی دنیا کو اس کے اندر رہنا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک کامیاب انسان بن سکے اور سوسائٹی کے لیے مفید رکن ثابت ہو. آئیے اب ہم اس کا ایک اور ڈیزائن دیکھتے ہیں جس کو کہتے ہیں ہڈن کریکلم. اب یہ ہے کہ ہڈن کریکلم کین بی ڈیفائنڈ ایز دا لیسنس دیٹ آر ٹاٹ انفارملی اینڈ یوزلی unintentionally in a school system. These includes behaviors, perspectives, and attitudes that students pick up while they are at school. This is contrasted with the formal curriculum, such as the courses and activities students participate in. The hidden curriculum being early in a child's education. اس کو ہم سادہ زبان میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اسکول کے ماحول یا انوائرمنٹ ان کے آپس میں باہمی تعلق اشتراک اور اساتذہ کی شخصیت سے اور اسکول کے مختلف جو طریقہ کار ہیں ان کے ڈسپلن ہے اسکول کا اس سے یہ کمرہ جماعت کے باہر اپنے ساتھی اسٹوڈنٹ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ کچھ ایسا پلانٹ نہیں ہوتی لیکن یہ اس کے اثرات اسٹوڈنٹس پر ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سے طالب علم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح کا جو کریکلم ہے یا ڈیزائن ہے اس کو ہم کریکلم ڈیزائن ہڈن کریکلم ڈیزائن کہتے ہیں. نیکسٹ ڈیزائن ہے کور کریکلم. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو the definition of core curriculum is a set of courses that are considered basic and essential for future classwork and graduation. اس کے مراد یہ ہے کہ یہ وہ کریکلم وہ سیٹ آف کورسز ہیں جو یہ بنیادی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھانے ہر بچے کو ضروری ہیں اور ان کا سیکھنا بھی تمام بچوں کے لیے ضروری ہے چاہے وہ اس کو پسند ہو یا نہ ہو. ایسے سبجیکٹس جو ہیں وہ ہمارے کور کریکلم کہلاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ ان a public school setting a core curriculum is a set of educational goals explicitly taught focused on making sure that all students involved learn certain materials tied to specific age or grade level. اور پھر وہاں یہ بھی دیکھ دیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں جو ان کی ایج ہے جو اس کا گریڈ لیول پر ہے اس کے مطابق وہاں پر جو ہے وہ اسپیسیفائی کر لی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح پڑھنی. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے میتھمیٹکس ہے سائنس ہے اسلامیات ہے اینڈ سوشل اسٹڈی ہے پاکستان اسٹڈی وغیرہ کے سبجیکٹ ہیں یہ مختلف گریڈز میں مختلف ڈیپتھ اینڈ بریڈتھ کے ساتھ لازمی طور پر تمام اسٹوڈنٹس نے پڑھنے ہیں. تو ایسے سبجیکٹ جب ہم اس طرح کا ڈیزائن بناتے ہیں تو یہ ہمارا کور کریکلم کہلاتا ہے. اب ایک اور ڈیزائن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کو کریکولر. اب کو کریکولر ایکٹیویٹیز یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا بھی ڈیزائن ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز آر دوز ایکٹیویٹیز وچ آر انڈر ٹیکن along with academic studies. یعنی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم اکیڈمک اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ بچوں کو کرواتے ہیں ان کی تربیت کے لیے ان کی شخصیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے اور ان کی مختلف دلچسپیوں کے لحاظ سے ہم ان کو کرواتے ہیں. تو وہ ہماری
को करिकुलर एक्टिविटीज के डिजाइन में शामिल होती हैं। जैसे टिपिकली को करिकुलर एक्टिविटीज आर कैरीड आउट आउटसाइड द नॉर्मल क्लासरूम बट दे सप्लीमेंट एकेडमिक करिकुलम, लेकिन ये बतौर सप्लीमेंट इस्तेमाल होती हैं एकेडमिक करिकुलम के। एंड हेल्प इन लर्निंग बाय डूइंग, these activities help students to develop problem solving, reasoning, critical thinking, creative thinking, communication and collaborative abilities। ये तमाम चीज़ें जो हैं इससे हम हासिल कर सकते हैं और बच्चे के अंदर ये चीज़ें हम डेवलप कर सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जैसे है, क्रिएटिव थिंकिंग है, कम्युनिकेशन की स्किल उसकी डेवलप होती हैं इससे। तो ये सप्लीमेंट करती हैं हमारे जो नॉर्मल हमारा करिकुलम है, एकेडमिक स्टडीज हैं, उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है ताकि बच्चे के अंदर ये सलाहियतें भी पैदा हो सके। तो ये भी एक डिज़ाइन है हमारा को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, जिस हम डिज़ाइन करते हैं जब को करिकुलर, इसको भी मद्देनज़र रखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और इसको सुनने का। थैंक यू वेरी मच।